long live বিভিন্ন পার্টি না ইয়াকরাই ফেলে রং খাবাই খুবাই লামসগো lamsogo বিএতে long live हामबाय जों दिनै जुगेन्द्र पारा पूर्व मानिक देवान अमचिनि चाकमा बसंनि लुकुरक चिनि आईपीएफटी बानारमखा बरक दिनै बीजेपी तै तिप्रा मथा याकरै 21 परिवारनि 62 भोटार बरक दिनै प्रणब न हामजागै दिनै आईपीएफटी ओ दिनै बरक बानारमखा बेलेन खाकसांखा जों दिनै बाय बते हायके जों जागा जागानो नाय दंगो तिनी दिनो जों 4टा जागाव तिनी जॉइनिंग प्रोग्राम नाय दंगो आं बेलेनो हामबायरनाय चिनि प्रणब न गमानि हिनके बिनि अमनो बन चराय काहाम बिनि तैफां काहाम बिनि नायकुलमानि काहामनि तुयै तिनी अ जागाव जत तिप्रासा हिंदी मुस्लिम हिंदी वानसा बसं हिंदी जत जाति न बन सहयोगिता खायका आं हामबायरो फिनाय चिनि आईपीएफटी नि लिडार्स रंनो बरक तिनी थुया साया खलाय अनेक कष्ट तिनी बरक हमदे हेके जागा जागा बरक थां दंगो प्राय 10 ग्रुप 11 ग्रुप के सामखलाय दंगो आं हामबायरो फिनाय तिनी अर चिनि ताखक चिनि चाकमा लिडार्स रंनो ते आं कायसा के तो आं मुं सानानै थांलाया हायफानो बरकनि नाहारमुं बरक कप्लाय खलायनानै बागै चिनि प्रणब त्रिपुरानो जे खेपना आईपीएफटी नि कैंडिडेट मानमानी तुयै बरक नतुन बाजार माल बासानी एमडीसी सुनामनानी हिनी बरक কক রেখা হাইনে বাগে আমি সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের চাকামা ভাই মুসলিম ভাই বাঙালি ভাইদেরকে এই প্রথমবার আইপিএফটি পার্টির যে প্রণব ত্রিপুরাকে সহযোগিতা আপনারা করুন আমরা আপনাদের পিছনেও আছি সামনেও আছি আগেও আছি এখনো থাকবো তো আমি রিকোয়েস্ট করব এইবার আপনারা এই নতুন বাজার মাল বাসার ক্যান্ডিডেট শ্রী প্রণব ত্রিপুরাকে আপনাদের দাও চিহ্নতে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য আমি আহ্বান আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি এতটুকু আজকে আমরা বিভিন্ন পার্টি ছেড়ে আইপিএফটি জয়েন করছি কয় পরিবার নিয়ে আপনারা আইপিএফটি যোগদান দিছে 21 পরিবার 62 ভোটার